ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የመንጌት ዩቲዩብ ተከታታዮች እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ ዛሬ ደግሞ ፓርት 4 ወይንም ክፍል 4 ለጤና ተማሪዎች ለCOC አጋዥ የሆኑ ጥያቄና መልስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቷን በመጫን አጋራችን ሁኑ ቀጥታ ወደ ዛሬ ቪዲዮ ወስዳችኋለሁ ማለት ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የመጀመሪያው ጥያቄ which one of the following true about secondary prevention ይለናል ለsecondary prevention ትክክለኛ የሆነው ከimmunization early diagnosis and treatment health education ይለናል ከነዚህ ውስጥ secondary prevention የሆነው ማንኛው ነው የሚለን so the levels of disease prevention ብለን የምንጠራው there are 3 levels of disease prevention the primary secondary and tertiary prevention ብለን የምንጠራው ማለት ነው so when it comes to the primary prevention the main objectives of primary preventions are health promotion disease prevention and preventions of exposure prevent exposure disease prevent and health promotions are the main objects of this primary prevention so simply these primary preventions are performed or levels of prevention before the person developing disease and the secondary preventions are these are after developing disease but before permanent damage to stop the progress of the disease these are so secondary prevention the main objectives are early diagnosis and the treatment when come to the tertiary prevention rehabilitation phase or retraining though under this there are psychological physical social and economical support so the correct answer under these questions are the secondary preventions are early diagnosis and treatments are the correct answer these are B but the rest of immunization and health educations are included under primary prevention ሁለተኛው ጥያቄ what is the process of removing as many microorganisms as possible from the hands and arms by using mechanical washing or chemical antisepsis before participating in surgical procedure ይህ ማለት አንድ የቀዶ ጥገና as a surgeon scrub nurse or assistant surgeon before engaging on surgery they perform hand hygiene practice that types of hand hygiene practice are surgical hand scrub ብለን የምንጠራው ነው most commonly so surgical team members ብለን የምንጠራቸው or sterile team ብለን የምንጠራቸው የሚያድርጉት hand hygiene practice surgical hand scrub ብለን እንጠራዋለን ነው under ከነዚህ ውጪ ያሉት antiseptic hand rub ወይም alcoholic hand rub የምንጠቀመው commonly when our hands are visibly clean or to prevent repeat hand washing by soap and water you can use antiseptic hand rub and antisepsis when you perform sterile procedure or wearing sterile glove before then we can perform hand antisepsis and other one is hand washing or simple hand washing ብለን የምንጠራው by using non antimicrobial soap ተጠቅመን ከጃችን ላይ ያለው ስፔሻሊ ትራንዚየንት ፍሎራ ብለን የምንጠራው እናስወግድበት hand antisepsis antiseptic hand rubs and surgical hand scrub it remove both transient or resident flora ብለን የምንጠራው ነው ማለት ነው so the correct answers are surgical hand scrub and የቀዶ ጥገና ባለሙያ assistant scrub nurse ሊሆን ይችላል ወደ ቀዶ ጥገና ከመግባቱ በፊት surgical hand scrub ማድረግ ያለበት ነው and the third one is what are the moderate asphyxia ranges of Apgar score የምንለው አንድ ህፃን ልጅ after delivery immediate የሆነ newborn care ከምንለው የመጀመሪያው Apgar score ነው appearance pulse grimace activity እና respiration score ይሰራለታል ነው so ሲሰራ እስከ 2 ነው ከ0 እስከ 2 ስኮር ያድርግና ከ5 እስከ 10 ያህል ስኮር ያድርግልናል ነው ሶ ኖርማል የምንለው ከ7 እስከ 10 አፕጋር ስኮሩን ከሆነ ኖርማል ብለን እንጠራለን ከ0 እስከ 3 ከሆነ ሲቪር ነው ከ4 እስከ 5 ከሆነ ሞደሬት ነው ከ5 እስከ 6 ከሆነ ማይልድ አስፊክሲያ ብለን እንጠራለን ሶ the moderate asphyxia ብለን የምንጠራው ከ4 እስከ 5 ያለው ነው ማለት ነው so the fourth one is if you have a child admitted in hospital and his body temperature is low lethargy and then unconscious and his random blood sugars are less than 54 milligram per deciliter so
random blood sugar ከዚህ በታች ከሆነ what are the possible diagnoses for under this scenario ነው የሚለን so simply hypothermia hypoglycemia hypocalcemia and anemia ብለን የምንጠራዋለን so hypothermia ማለት reduced body temperature ማለት ነው body temperature especially less than 35 በሚሆንበት ሰዓት hypothermia ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው hypocalcemia በምንልበት deficiency of calcium ማለት ነው in the bloodstream በብለድ ውስጥ ያለው calcium level ሲያንስ ማለት ነው እሱ ነው anemia የምንለው hemoglobin levels less than 12 በሚሆንበት ሰዓት አነሚያ ብለን ጠራለን ነው but hypoglycemia ማለት የግሉኮስ ሌቭሉ በብለድ ውስጥ ያለው ሲቀነስ ነው ሃይፐር ሲጨምር ነው so under hypoglycemia ለማለት ለቻይልድ especially ከ0 እስከ 5 ዓመት ያሉ ከ100 እስከ 180 ሚሊግራም ፐር ዴሲሊትር ይሆናል ማለት ነው especially እነዚህ ፋስት ብለድ ሹገር ብለን የምንጠራው ማለት ነው ከ6 እስከ 9 ደግሞ ከ80 እስከ 140 ከ10 ዓመት በላይ ያሉት ከ70 እስከ 120 ፋስት ብለድ ሹገር ይኖራቸዋል ነው so under this random blood sugar ከ54 ሚሊግራም ፐር ዴሲሊትር በታች ነው ይለናል so blood sugar ስለሆነ blood glucose ነው ሜጀር የሚያደርግልን ነው so the correct answers are hypoglycemia የሚለው correct answer ይሆናል ነው and the fifth one አምስተኛው ላይ በመንመጣበት ሰዓት ደግሞ what are the most common cause of hypothyroidism in the worldwide ነው የሚለው so worldwide ለhypothyroidism the common cause ብለን የምንጠራው autoimmune disease gravis iatrogenic cause iodine deficiency and others so the most common cause of hypothyroidism are iodine deficiency no iodine deficiency are the most common cause for hypothyroidism but when it comes to the graves disease የምንለው it is immune system disorder immune system or autoimmune disorder ነው that result over productions of thyroid hormone ይሄ የሚከሰተው በብዛት hyperthyroidism በዛ ኬዝ የሚመጣ ከሆነ ማለት ነው graves disease ልንለው እንችላለን so the most common cause for hypothyroidism worldwide is iodine deficiency so simply the hypothyroidism case ካለ iodine supplementation የሚባለው ይሰራላችኋል ማለት ነው and ስድስተኛ ላይ any emergency procedure for removing foreign object lodged in the airway to preventing the person from breathing ነው so simply የገብቶ የሆነ ፓርቲክል ወይም ፎሬን ኦብጀክት ገብቶ ሪስፓራቶሪ ትራክትን ዘግቶታል ነው so emergency procedure ማንኛው ነው CPR የምንለው external cardiac massage and artificial respiration ነው airway suctioning ብለን የምንጠራው removals of secretion from naso or oral pharynx ብለን የምንጠራው ነው tracheostomy የምንለው it is making an opening ነው so making an incision an anterior aspect of the neck to relieve breathing relief ለማድረግ if the patient is unable to breathe in and out through his or her mouth and nose ከሆነ tracheostomy through anterior neck ላይ ይሰራለትና breathing with relief ይደረጋል so emergency procedure foreign objectን dislodge ለማድረግ lodge አድርገው dislodge ለማድረግ የምንጠቀመው hemorrhage maneuver ብለን የምንጠራው so አንድ ሰው ታንቆ ከሆነ በምግብ ወይ ምግብ ገብቶ ሚዘጋው ከሆነ hemorrhage sign ያሳየናል so the managements are hemorrhage maneuver ብለን እንጠራለን ነው የሰባተኛው ጥያቄ which one of the following indications of oxygen administration የሚለው except oxygen administration indication ያልሆነው እንደማለት so pneumonia bronchial asthma and hypoxemia ብለን hypoxemia ማለት it's lack of oxygen to the blood circulation ነው bronchial asthma ብለን የምንጠራው አስም ነው pneumonia ሳምባ ምች የምንለው ኬዞች አሉ እነዚህ ሶስቱም ምን አለ የሪስፓራቶሪ ዲስትረስ ሲምፕተም አላቸው so constipation የምንለው ደግሞ የሆድ ድርቀት ወይም የሰገራ መድረቅ ብለን የምንጠራው ማለት ነው it is impactions of the fecal matters ብለን የምንጠራው ነው most commonly so and these constipations are not the indications of oxygen administration also so the correct answers are constipation
and other one is what are the normal saturation levels of oxygen in the artery ነው so pulse oximetry ብለን የምንጠራው a device that is used to measure oxygen saturation so በኦክሲጅን saturation በቀላሉ measure የሚያደርግልን pulse oximetry ብለን እንጠራለን so pulse oximetry በምንለካበት ሰዓት percentage ነው የሚያስቀምጥልን when the oxygen saturations are less than 90 it needs oxygen administration ማለት ነው ወይም hypoxia or hypoxemia ብለን የምንጠራው ያሳየናል so oxygen saturation normal ብለን የምንጠራው ከ95 እስከ 100 ባለው ደረጃ ሲሆን እሱን ማየት እንችላለን ነው ሌላው the normal venous oxygen saturation ደግሞ በምንለበት ሰዓት ከ50 እስከ 70% ከሆነ ኖርማል የኦክሲጅን saturation ማለት ነው so ይሄን ለመስራት most commonly ይሄ blood gas analyzer machine የምንለው አለ በዛ blood gasን በቀላሉ ልንሰራ እንችላለን ማለት ነው and so the correct answers are saturation levels are from 95 to 100 ማለት ነው so no the ዘጠነኛው ላይ oxygen apparatus that indicate the amounts of oxygen transfer to the patient ነው ወደ ፔሸንቱ ትራንስፈር የሚሆነውን የኦክሲጅን መጠን በቀላሉ ሊገልጽልን humidifier የምንለው device to give moisten oxygen የሆነ oxygen ለመስጠት የሚያገኝ gauge ስንል ደግሞ በቀላሉ it measure the amounts of oxygen within the cylinder ማለት ነው so fine adjustment valve ብለን የምንጠራ ደግሞ important to adjust or control the flow of oxygen to the patient ማለት ነው so flow meter ብለን የምንጠራው are the correct answers ትክክለኛው መልስ የሚሆነው flow meter የሚለው ይሆናል ማለት ነው ሌላው የ10ኛው ላይ a wave of blood created by contractions of left ventricle is called ይላል left ventricle contract በመታረግበት ሰዓት የሚፈጠረው wave pulse አለ blood pressure temperature respiration ማለት gas exchange ነው and take off oxygen and removal of carbon dioxide ብለን የምንጠራው ማለት ነው temperature it is the balance between heat production and heat loss ነው blood pressure በምንመጣበት ሰዓት pressure exerted on the walls of artery ሲሆን ነው so the contractions of left ventricle create የሚያደርገው የwave of blood ምን ብለን እንጠራዋለን pulse ብለን እንጠራለን ማለት ነው so the correct answers are A and other one is 11ኛ the placements of soft plastic or vinyl tubes through nose down to esophagus in stomach ነው so እዚህ ጋር በምን sectioning nasointestinal tube placement NG tube insertion and tracheostomy tracheostomy ማለት making an opening on anterior aspect of the neck for to relieve breathing ብለናል sectioning ላይ removals of secretion በመማር ለማድረግ ነው so stomach ድረስ የምናስገባ ከሆነ NG tube insertion nasogastric tube insertion ብለን እንጠራለን so the correct answer is D ይሆናል ማለት so the NG tube insertion የሚለውን እሱ ማየት እንችላለን ሌላው 12ኛ ላይ the true about general management of burn ብለን የምንጠራው there are different types of burn chemical burn ሊሆን ይችላል cold burn ሊሆን ይችላል flame burn ሊሆን ይችላል scale burn ብለን የምንጠራቸው አሉ በጣም ብዙ አይነት በርኖች ይኖራሉ ከሶ የነዛ burn management general management ብለን የምንጠራው አለ የመጀመሪያው fluid resuscitation ነው fluid loss አለ electrolyte loss ስላለ especially ringer lactate is recommended or advisable fluids for burn glands ማለት ነው እሱን እንጠቀማለን ቢ ላይ analgesia anti-pain ማለት ነው pain ስለሚኖር prevent infection nutrition prophylaxis against tetanus ማለት ነው እሱ አለ all ማለት ነው ከነዚህ ውስጥ all ሁሉም ስለሆኑ the correct answers are all ብለን እንጠራለን ነው so ትክክለኛው መልስ all ይሆናል ማለት ነው ሌላው Mr. Alex comes to your with complaining of warm, painful, swollen joints with decreased range of motion and systemic chills, fever. So chills ካለ fever minor ከሆነ infection ነው most commonly የሚያደርገው so on the lab investigation there are leukocytosis history of directly trauma over the knee joint so what are the possible diagnoses ይለናል rheumatoid osteoarthritis and osteoporosis ብለን የምንጠራውን በቀላሉ ልዩነታቸው ምን እንደሆነ አይተናል ማለት ነው so osteoporosis ደግሞ ያጥንት መሳሳት ብለን የምንጠራው ነው under these questions the correct answers are septic or infectious arthritis ነው
ውድ ተመልካቾቻችን የሪማቶይድ አርትራይተስ ኦስቲዮአርትራይተስን ልዩነት ማወቅ ከፈለጋችሁ ከዚህ ቀደም ብዬ የሰራሁት ቪዲዮ አለ ያን መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላው 14ኛው ላይ it is systemic disease in which bone density and bone mass decrease ነው የቦኑ ዴንሲቲው እና bone mass ወይንም በቦን አካባቢ ላይ የሚገኙ የተለያዩ ሚነራሎች መቀነስ because of disturbance in balance between bone resorption and bone deposition ብለን የምንጠራው አለ so bone deposition and bone resorption ማለት it is a process by which osteoclasts ብለን የምንጠራው ነው osteoclasts ዋናው ስራው breakdowns of tissue or cell that degrade bone degrade የሚያደርገው cell osteoclast ብለን እንጠራለን so bone resorption bone deposition የምንለው ደግሞ process by where new bone is formed or osteoblast የምንለው አለ so these osteoblasts are important or involved in the formations of new bone አዲስ የሆነ bone form የማድረግ ነው so bone especially bone resorption is greater than bone deposition በሚሆንበት ሰዓት most commonly osteoporosis ወይም የአጥንት መሳሳት ብለን የምንጠራው ኬዝ ይከሰታል ማለት ነው so the correct answers are D ነው 15ኛ the genetic defects of purine metabolism or metabolic disorders hyperuricemia ብለን የምንጠራው አለ ምድረው የፒውሪን ወይም የዩሪክ አሲድ ሌቭሉ ከ7.5 ሚሊግራም ፐር ዴሲሊትር በላይ ከሆነ ሃይፐርዩሪሴሚያ ብለን እንጠራለን ነው ሶ የዚህ ደግሞ ጄኔቲክ ዲፌክቱ በመንድነው ከተባለ gout arthritis are the correct answers gout arthritis are caused by hyperuricemia or high uric acid levels within the blood ማለት ነው so around that found is around the joint ነው so the joint አካባቢ ላይ የሚገኙ blood ውስጥ ያለው uric acid level ሲጨመር ማለት ነው እሱ ነው ሌላው 16ኛ ላይ it is an intermittent reversible obstructive airway disease የሚለው reversible ማለት ሊመለስም የሚችል ማለት ነው in which the trachea bronchi respond hyperactive way certain stimuli በቀላሉ hyperactive ወይም allergy reaction ሊሆን ይችላል በዛም የሚነሳ ነው bronchial asthma pneumonia chronic bronchitis bronchiectasis ምናምን ይላናል so under this the correct answer intermittent reversible and obstructive የሆነ airway disease especially a bronchoconstriction case ስለሆነ የሚመጣው ማለት ነው so the correct answers are bronchial asthma ይለናል and 17ኛው ላይ one of the following the commonest cause of COPD chronic obstructive pulmonary disease most common cause የሆነው ነው so the air pollution cigarette smoking infection ይለናል so which one is the most common cause for chronic obstructive pulmonary disease ነው የሚለን so እዚህ ጋር cigarette smoking ብለን የምንጠራው about 85 to 90% ከ85 እስከ 90% of all COPD caused by cigarette smoking የሚመጣ ነው so the most common cause for COPDs are cigarette smoking ይለናል so the correct answer is B ማለት ነው ሌላ 18ኛ ላይ a procedure in which a needle or catheter inserted into the peritoneal cavity to obtain ascitic fluids for diagnostic or therapeutic purpose ነው so ascitic fluidን ለማውጣት የምንጠቀምበት ማለት ነው ማንኛው ሊሆን ይችላል ነው so simply these are ascites ለመስራት የምንሰራበት ስለሆነ the correct answers are paracentesis the procedure of removals of the fluid that found from abdomen ማለት ነው ከአብዶመን አካባቢ ያለ fluid ለማውጣት የምንጠቀመው paracentesis ብለን እንጠራለን lumbar puncture የምንለው አለ እሱ ምንድነው ከታች የምናይ ይሆናል so the correct answers are paracentesis ሌላው surgical procedure that brings one end of large intestines out through an opening or stoma made abdominal wall ነው so large intestine parቱን one endun በቀላሉ transverse ሊሆን ይችላል ascending ሊሆን ይችላል descending colon አካባቢ stoma abdominal wall አድርገን በቀላሉ bring out አድርገን for defecation purpose የምንጠቀምበት ከሆነ ማለት ነው ለዚህ especially the anal surgery or እነዚህ large intestine አካባቢ ላይ የተለያዩ ምን ሊሆን ይችላል surgery የሚሰራለት ከሆነ ወይንም ካንሰር ዴቨሎፕ ካደረገ either temporary purpose or permanent purpose ማለት ነው ለደፊኬሽን purpose እንጠቀማለን so
these are colostomy ብለን እንጠራለን ነው colostomy ብለን የምንጠራው እሱ ነው so the correct answer ሌላኛው በመናይበት ሰዓት the act or practice opening of vein for letting or drawing blood as a therapeutic or diagnostic measure ነው therapeutic or diagnostic measure የምንሰራው በቀላሉ draw ለማድረግ የምንጠቀምበት ማንኛው ነው የሚለን so ይሄ phlebotomy ብለን የምንጠራው ይሆናል ማለት ነው phlebotomy ማለት most commonly it is a procedure in which a needle is used to take blood from a vein usually as therapeutic testing ምናምን የምንጠቀም ከሆነ እሱ ልንሰራ እንችላለን ነው ሌላው እዚህ ጋር venous cut down ብለን የምንጠራው it is an emergency procedure in which a vein exposed surgically then cannula inserted into the vein under direct vision now so it used to get vascular access trauma or hypovolemic especially in the peripheral cannulation is difficult or impossible ከሆነ a saphenous vein blind commonly used የምናደርገው vein ነው so it's found in the lower leg ላይ የምንሰራው በቀላሉ venous cut down ብለን እንጠራለን ነው so skip venous cut down video አይተን እንመለስ ማለት ነው venous cut down እንዴት አድርገን perform እንደሚደረግ ማለት ነው first thing you're going to do is make sure that you clean off the area with some betadine You're then going to make an incision of about 1 centimeters using a 15 blade over where you suspect the vessel is going to be. Be careful not to carry this too deep because you can actually damage the vessel prior to finding it. So you carry this through the skin and the subcutaneous. Now the bone in line with the vessel right against the bone. And what this does is actually divides that subcutaneous tissue. The guide where I put the veins here. Mosquito clamp tips and turn them over 180 degrees and come under the vessel next to the bone and try to hook the vessel as you can see. I've done in this picture. A silk suture trick I like to use here is just through on both sides. Now I have this looped silk through. I'm going to cut it. And now what I have is essentially two pieces at the ankle because you want flow to go towards the head. So I'm going to tie this down. So ካንድ በኩል ያለውን ታይ እናድርግና ካንድ በኩል ላይ ቪዚብል አድርገን በዛ ኢንፊውዝ የምናደርግ ከሆነ venous cut down ብለን የምንሰራው በዛ ወይ ማየት እንችላለን ማለት ነው Imagine that this piece of IV, the 11 blade, angling it up and out to your IV into. Okay, hold on to the into my field, and now I'm going to place and angle it up and away. And now you see I've raised a bit of a flap there, and through this flap I can now place my angiocatheter. Relax a little bit. በዚህ ወይ ከሆነ IV transfuse የምናደርግ ከሆነ ይሄ and now that's in the vessel. I can now place my IV ማየት እንችላለን ማለት ነው into this. ሌላው and tie this venous cut down ብለን እንጠራለን ነው ማለት ነው እሱ ነው ስለዚህ the correct ለdiagnostic purpose የምንጠቀመው ከሆነ እሱ ነው ሌላው የ21ኛው ላይ an insertions of needle into the lumbar subarachnoid space to withdraw CSF fluid ነው cerebro spinal fluidን በቀላሉ ለማውጣት ማለት ነው የምንሰራበት ነው so እነዚህ most commonly lumbar puncture ብለን የምንጠራው CSF fluidን ለማውጣት የምንጠቀምበት ማለት ነው so እዚህ ጋር CSF fluidን በመናወጣበት ሰዓት ዋናው CSF fluid ወይም lumbar punctures are performed in lower back ነው needle inserted between two lumbar bone ነው ወይም vertebrae to remove samples of cerebrospinal fluid ወይም CSF fluid የምንለው አለ so ይሄ CSF fluid ብለን የምንጠራው the fluid that surround your brain and spinal cord to protect them from injury ነው ከተለያዩ ኢንጁሪዎች ፕሮቴክት የሚያደርግልን fluid ነው ማለት ነው so እሱ በባክቴሪያ ወይም በቫይረስ ተጠቅቷል አልተጠቃሚ የሚባለው ነገር እሱን fluid access ለማድረግ የምንጠቀምበት ማለት ነው lumbar puncture test ብለን የምንጠራው አለ ማለት ነው ሌላው venous cut down ያየነው ነው vein punctures ብለን የምንጠራው thoracentesis ብለን የምንጠራው ደግሞ it is a procedure to remove fluid from the space between lining of outside the lungs and the walls of chest ከፕሉራል ካቪቲ ላይ fluidን air ሊሆን ይችላል ወይም የተለያዩ bloodን remove ለማድረግ የምንጠቀምበት procedure thoracentesis ብለን እንጠራለን ነው ሌላው የ22ኛው the person receiving blood is called and gives blood የሚቀበለው የሚሰጠው ነው so the person receiving blood
recipient ብለን እንጠራለን the gives ብለን ደግሞ donor ነው so respectively ስለሚለን recipient የመጀመሪያው ላይ donor የሁለተኛው ላይ ይሆናል ማለት ነው and has ሶስተኛው ላይ a transfusion in which the patient receives his or her own blood ነው የራሱ ነው allo transfusion auto transfusion ብለን የምንጠራው ሁለት አይነት way አለ ማለት ነው so allo transfusion ማለት transfusions of blood from one person to another person ሲሆን allo ነው auto ከሆነ his or her own blood ሲሆን ማለት ነው so the correct answer is B ብለን እንመልሳለን ማለት ነው ሌላው 24ኛ ጥያቄ ላይ ስንመጣ Miss Sarah comes to your health institute complaining of ulcer in her genitalia so genitalia አካባቢ ላይ ነው on the physical examination tender painful የሆነ soft ulcer develop necrotic fluctuating inguinal adenopathy therefore there was no vesicular recurrent ulcer the ulcer was filled of pustule no so what will be your specific possible diagnosis ብለን የምንጠራው ማንኛው ነው ብለው ይጠይቀናል ማለት ነው so እዚህ ጋር ጥያቄው ላይ HSV2 ብለን እዚህ ጋር ስናይ HSV2 ማለት herpes simplex virus 2 ብለን የምንጠራው herpes simplex በሁለት ነው 1 ምንለው most commonly mouth and lip አካባቢ ላይ የሚገኝ ከሆነ oral አካባቢ ላይ የሚገኝ ከሆነ ማለት ነው ወይም cold sore ብለን የምንጠራው ነው herpes simplex 2 ብለን የምንጠራው it is sexual transmitted infection or genital herpes ነው ምንለው so symptom vesicular የሆነ blister form ውሃ የሚቋጥር አይነት formation ካለው herpes simplex ብለን እንጠራለን እዚህ ጋር ደግሞ no vesicular ነው የሚለን እዚህ ጋር vesicular አይደለም ነው LGV ማለት lymphogranuloma venerum ብለን እንጠራው አሁንም ይሄኛው sexual transmitted disease or infection ነው can be transmitted by anal ሊሆን ይችላል oral ሊሆን ይችላል or vaginal sex በሚሆንበት ሰዓት ነው so እዚህ ጋር LGV ላይ swollen lymph node in your groin አካባቢ ሊሆን ይችላል pelvis አካባቢ ሊሆን ይችላል rectum አካባቢ ላይ swollen ሚኖር ከሆነ LGV ብለን እንጠራለን ማለት ነው so LGVን በቀላሉ ለማየት ምንድነው የሚያሳየን እዚህ ጋር most commonly ይሄኛው እዚህ ጋር የምናየው ፒክቸር phlebotomy ብለን የምንጠራው ነው የመጀመሪያው phlebotomy እዚህ ጋር phlebotomy አለ bloodን draw ለማድረግ lumbar puncture ደግሞ በlumbar 3 and በlumbar 4 መካከል ነው ስራችንን የምንሰራው ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ venous cut down ብለን የምንጠራው ማለት ነው saphenous bone vein ተጠቅመን እዚህ እግራችን አካባቢ የምንጠቀመው ነው ሌላኛው ደግሞ LGV ብለን የምንጠራው ነው ይሄ lymph node አካባቢ ላይ vagina አካባቢ እዚህ ጋር ያለው and እዚህ አካባቢ ላይ ያለው ፔናል አካባቢ ያለው swelling ካለ እሱ በቀላሉ ምን ብለን እንጠራው LGV ብለን እንጠራለን so እነዚህ ሁለቱም ምንድናቸው sexual transmitted ነው ማለት ነው በቀላሉ swelling እንደዚህ አይነት ከሚሆን ከሆነ LGV ነው ሌላው chancroid and syphilis ብለን የምንጠራው ነው አሁን ልዩነታቸውን ማየት ነው chancroid ስንል it is bacterial sexually transmitted infection ነው አልሰሩ ደግሞ soft chancre ብለን የምንጠራው ነው የchancroid caused by hemophilus ducrei ብለን የምንጠራው ነው the causative agents of bacteria so painful genital so እዚህ ጋር painful soft ulcer ከሆነ chancroid ነው syphilis በምንመጣበት ሰዓት bacterial infection usually spread sexually contact ነው painless sore and hard sore hard but painless ከሆነ ደግሞ እዚች ጋር ልዩነታቸው painless and ምንድነው ማለት ነው hard ነው and hard ከሆነ በቀላሉ ምን ልንለው እንችላለን syphilis ነው but ምን ከሆነ soft ከሆነ painful ከሆነ painful and ምን ከሆነ soft ulcer የሚሆን ከሆነ ደግሞ በቀላሉ chancroid የሚለውን ማየት እንችላለን so the correct answers are ጥያቄው የሚለን እዚህ ጋር painful ነው ከዛም በኋላ soft ulcer ስለሚሆን the correct answers are chancroid or B ይሆናል ማለት ነው ሌላው 25ኛ ላይ one is the contraindication for taking rectal temperature ነው rectal temperature ቴክ ለማድረግ contraindication መስራት የሌለብን ነው
Era is shortness of breathing አለ operation around the mouth patient with diarrhea children under age of 6 እዚህ ጋር patient with diarrhea ከሆነ the contraindication to take rectal እንዳንሰራ የሚያደርገን አንዱ contraindication እሱ ነው so the correct answers are C ነው ሌሎቹ the rest of the shortness of breathing mouth under 6 years ምናምን ከሆነ oral እንዳንሰራ የሚያደርጉ ናቸው ማለት ነው እሱ ማየት እንችላለን ሌላው 26ኛው ላይ ፖሊዲፕሲያ ፖሊዩሪያ but no polyphagia ይለናል so እዚህ ጋር ዲያቤቲክ ሜሊተስ በመናወራበት ሰዓት ዋንኛውና ትልቁ የዲያቤቲክ ሜሊተስ ኬዛችን ወይ መገለጫው 3P ብለን ጠራ ፖሊዲፕሲያ ፖሊፋጊያ and polyuria ብለን የምንጠራው ነው ግን እዚህ ጋር የለም ነው so ፖሊዲፕሲያ ፖሊዩሪያ but no polyphagia ከሆነ ምን ብለን እንጠራለን ዲያቤቲክ ኢንሱፒደስ ብለን የምንጠራው ነው ማለት ነው ሌላው ዲያቤቲክ ክራይሲስ አርጀንሲ ብለን የምንጠራው እነዚህ ዲያቤቲክ ኬቶአሲዶሲስ ብለን የምንጠራው ስፔሻሊ እነዚህ ታይፕ 1 ዲያቤቲክ ሜሊተስ ከሆነ ዲያቤቲክ ኬቶአሲዶሲስ በብዛት የሚከሰተው ታይፕ 1 ዲያቤቲክ ሜሊተስ ነው so ዲያቤቲክ ኬቶአሲዶሲስ ስንል a serious complication ነው of diabetes that occurs when your body produce high levels of blood acid ነው ኬቶን የሚባል አለ ብለድ አሲድ ያን ሃይ ሌቭል ፕሮዲዩስ በሚያደርግበት ሰዓት ወይንም ይሄ እነዚህ ኬቶ አሲዶስ ላይፍ ትሬትኒንግ የሆነ ኢመርጀንሲ ኮዝድ ባይ when don't have enough insulin and your liver have break down fatty into ketone ነው so ሊቨራችን ኬቶንን ወደ ፋትን ወደ ኬቶንነት break down for energy use በሚጠቀምበት ሰዓት ያ የኬቶን ደግሞ build up can changes blood chemistry poison you ነው so ይመርዘናል and then you could fall into coma ማለት ነው so ያንድን ገባይ ማድረግ ኢፌክት አለው ነው so the correct answers are diabetic insipidus ብለን የምንጠራው ይሆናል ነው the last question የመጨረሻው ጥያቄው ደግሞ የሚለው which steps of nursing process expected outcomes are achieved and meet patient health need ነው achieved መሆኑና expected outcome meet ማድረጉን የምናይበት ነው so እነዚህ components of nursing ይሄ nursing process ብለን የምንጠራቸው አሉ አምስት ፕሮሰስ assessment planning diagnosis implementation evaluation phase ብለን የምንጠራው ነው so የመጀመሪያ assessment ስንል subjective objective ዳታዎችን መሰብሰብ ነው so getting the fact ነው እውነታን መፈለግ ነው so get fact ከሆነ assessment ነው planning diagnosis the second one is diagnosis ነው diagnosis እና መርምረን ማወቅ ነው what is the problem የሚለውን ይነግረናል what is the problem ከሆነ nursing diagnosis getting the fact ማለት nursing assessment ነው the third one is nursing planning ብለን የምንል plan ማለት ማቀድ ነው so what do you want to happen what do you want to happen when ምን ያስፈልገዋል የሚለውን የሚያወራለው ሌላው ኢምፕሊሜንቴሽን አራተኛው ላይ doing and documentation ነው so ፕላኑን ወደ ይሄም ድሮ ኖርማሊ ፕላኒንግ ላይ written ነው written plan of care ብለን የምንጠራው ማለት ነው ኢምፕሊሜንቴሽን ላይ action phase ብለን የምንጠራው እንወስዳለን ማለት ነው እየሰራን ስለሆነ ለመጨረሻው nursing evaluation ብለን የምንጠራው ደግሞ evaluate ማድረግ ምንድነው did it work or not የሚለው as is the expected outcomes are achieved or meet patient health need የሚለውን የሚያሳየን ነው ማለት ነው so the correct answer are nursing evaluation የሚለው ይሆናል ማለት ነው so ውድ ተመልካቾቼ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይሄን ይመስል ነበር ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ በድጋሚ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቷን በመጫን አጋራችን ሁኑ መንጌ ነበርኩ ሰላም ሁኑልኝ